ये देखें माशाल्लाह सऊदी अरब का फ्लैग कैसे लहरा रहा है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये फ्लैग सऊदी अरब का। ये गाड़ी देखें, ये गाड़ी का छत खुला हुआ है। अभी ये मौजूद हूँ सऊदी अरब के शहर जम्बो में। जम्बो एक तारीखी शहर है और जम्बो का जो ये एरिया है जिसमें मैं भी हूँ ये इंडस्ट्रियल है। सऊदी अरब में दो इंडस्ट्रियल सिटी हैं, एक जबेल और एक है ये जम्बो। अब ये आओ बच्चों सैर कराएं तुमको जम्बो शहर की। यहाँ पे शो हो रहा है और देखें ये बच्चा जो सा है ना शबाब, इसको जवान लड़के कहते हैं शबाब। ये शबाब जो हरकतें कर रहा है ना, अभी देखें आ गया वो शाहकार जिसका था इंतजार, आ गया वो शाहकार। अलैकुम सलाम। खालिद। I'm playing 16 years, maybe 16 years, 15, 17. No, come here. No, 20? No, not 20. Yeah. What? My ايوه عمري ولا بلاي؟ عمري انا 22. Yeah. Let's go guys. واو غني सऊदी को भाग भाग माही मालूम सू। अस्सलाम वालेकुम। ले जी मुर्शद इमरान खान, हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से। यहाँ पे नित هذا لامبورجيني حلو لامبورجيني نمبر لامبورجيني يا هذا هذا اسم كورفت. ما في باكستان اوكي. هذا لامبورجيني نفس لامبورجيني يا سبورتس كار كله. هذا بي ام دبليو هذا معروف طيب. هذا موستنج اوكي. هذا بي ام دبليو ايوه. هذا كامارو ايوه رقم 7 ما شاء الله. ايوه 7 رقم جديد رقم مختلف رقم هذا ايوه. هذا مرسيدس اي ام جي على طول ما يعرف. كريم فيصل حبيبي. هذا جي كلاس حلو. لا جي بس مرسيدس بس جي كلاس. تصور انت طيب. اسمه كريم سمير عشقي. هذه كادلك ديفيل 1968 كونفرتبل تمام. شغال ما شاء الله 100 ممتاز ان شاء الله. ايوه ان شاء الله انا شغال. في مشاكل في السياره ما تلاقي سبير بارتس بس تتدبر الحمد لله رب العالمين. كم سنة هذا؟ كل السيارات الامريكي 8 سنين كلها. كل سيارات 8 سنين كلها. اسمه هذا الشرايط كاديلاك ديفيل، وهذه كاديلاك ديفيل اوكي. هذه موديل 75، هذه موديل 68، هذا 75 كله. لا انا ومعايا 4 بارتنرز عندنا الخمس السيارات هذه. وي ار 5 بيبل عندنا هذه السيارات اوكي. هذه كاديلاك 75 ديفيل اوكي سبورت هارد توب سقف مقفول اوكي. ايوه مقفل حديد يعني سقف حديد. هذا كورفت 1977 كورفت شيفرليت يعني شيفرليت كورفت 1977 كورفت. لا هذا معدل في امريكا ومرشوش في امريكا وكله. هذه سياره سباق ريسنج كار دي اوكي. برضها فور سيل. هذه فور سيل. الاسود فور سيل، الجولد فور سيل. الاسود 1958 ايوه كاديلاك فليتوود 60 سبيشال فيري اوريجينال كار برضها فور سيل. وذهبي 1980 ديفيل برضه سبور كاديلاك سبور ماشي 30,000 كيلو بس يعني تعتبر جديده. ايوه شوف انت حتى لو صورت من جوا حتلاقي انه سياره ما شاء الله جديده. برضه هذه فور سيل، هذه للبيع، هذه للبيع، والكورفت للبيع. ايوه هذا الثاني سيارة احمر. هذه السياره الثانيه حقت زميلي، هذا ثاندر بيرد 1966
ايوه هذا ثاندر بيرد فورد، تابعه لشركه فورد. اوكي 1966. هذه بويك اوكي الكترا 1976. ياب هذه برضو كلها تعتبر من السيارات القديمه الكلاسيكيه التراثيه اللي ما عاد تلاقي منها كثير، قليل يعني مره قليل. اوكي بس هي سيارات كلنا محافظين عليها، زميلي وانا وشركائي كلنا محافظين على السيارات هذه لانها تحف جميله. تمام ما شاء الله. شكرا. الله يسعدك. اسمه كريم؟ ابراهيم. ابراهيم هذا ايش في سياره هذا؟ دباب. دباب هذا بوليفارد في ال سي 50. ما نتكلم في ال دي ال سي 50 سي 50. فلوس كم هذا؟ 45,000. 45,000. ايه ما شاء الله تبارك الرحمن. انت في له مكان بعيد؟ لا هذا بس ينبع هنا. ايه بس ينبع. ما في له. روح مدينه بس مدينه بعدين نرجع ثاني مره. هذا كمان رخصه؟ في رخصه على هي رخصه لازم تامين، هذا اهم شيء. هذا هلمت اهم حاجه. شكرا كثير. موجود وكاله. وكاله جده. وكاله جده ومدينه. شكرا يا عفوا وصلوا على الحبيب قلبكم يطيب. اللهم صل وسلم على رسول الله. تفضل. شكرا. ये हमारे माँ बाप ना मिट्टी में खेलने से मना करते थे ना, अब यहाँ पे देखें ये स्पेशल रेत रखी है, ये बहुत नरम सॉफ्ट रेत है। यहाँ पे सारे बच्चे हैं, ये बच्चों के माँ बाप खुद लेके आए हैं, जाओ मिट्टी में खेलो। जो नेचर है ना बंदा ना उसके पास रहता है। इधर कितने अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह, सारे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं रेत में। कुछ भी हो जाए नमाज नहीं छोड़ते, दुनिया खेल भी रही है, नमाज भी पढ़ रही है, सारे काम साथ साथ हो रहे हैं। लो जी जंबो, अब इस इवेंट से हम अलविदा करते हैं। आज का हमारा साथ आपके साथ यहाँ तक ही था। हमारा ये